15ই অগস্ট ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে আজ রীতিমতো আমরা দেখেছিলাম আজকের এই দিনেই ভারতের বিজয়। 200 বছরের যে দাসত্ব, সে দাসত্ব ঘুচে গিয়েছিল। আজ 80তম স্বাধীনতা দিবস। আর এই 80তম স্বাধীনতা দিবসে বীর শহীদদের শ্রদ্ধা, বীর শহীদদের স্মরণ, একের পর এক সকাল থেকে নানা অনুষ্ঠান হয়েছে। সেই প্রত্যেকটা অনুষ্ঠান, সেটা দিল্লির লালকেল্লা হোক বা রেড রোড, প্রতি মুহূর্তের আপডেট আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। আজ এই স্বাধীনতা দিবস 15ই অগস্ট, যেখানে 200 বছরের দাসত্ব ঘুচিয়ে তেজের সঙ্গে বিনয় বাদল দীনেশ, লাল বাল পাল বিনয় বাদল দীনেশ, লাল বাল পাল থেকে ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, ইকবালদের কুর্নিশ। গান্ধী নেতাজির মন্ত্রে শ্রদ্ধায় অবনত দেশ। স্বাধীনতার মন্ত্রে আজ মম রাজধানী। সকাল থেকে নানা অনুষ্ঠান। দিল্লিতে রীতিমাফিক লালকেল্লা থেকেই জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রধানমন্ত্রীর। MI-17 হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি, 21 তোপে তিরঙ্গার সম্মান। স্বাধীনতার লড়াইয়ে বঙ্কিম মন্ত্র, বন্দে মাতরমের 150 বছর পূর্তি। প্রথমবার লালকেল্লায় আনন্দ মঠের দেশাত্মবোধক পাঠ। 13 বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 2047-এ বিকশিত ভারতের টার্গেট। The vision of a rising space sector, scientific research, sustainable living industries, green leave the future and the youth. স্বাধীনতার লড়াইয়ে বঙ্কিম মন্ত্র, বন্দে মাতরমের 150 বছর পূর্তি। স্বাধীনতার পর প্রথমবার লালকেল্লায় বাজলো বন্দে মাতরম। 13তম বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভাষণ নমো। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं। जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है, और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। শক্তির সপ্তধারা মডেল মোদির একেবারে শক্তির সপ্তধারা মডেল মোদির ক্ষেত্র ধরে ধরে টার্গেট বাঁধলেন প্রধানমন্ত্রী। উৎপাদন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ থেকে ডিজিটাল টেকনোলজি, গতি শক্তি, প্রতিরক্ষা থেকে সবুজ নীল অর্থনীতিতেও জোর, সফট পাওয়ার সেক্টরে যোগ, আয়ুর্বেদ থেকে ফিল্ম সংস্কৃতিতে বার্তা। आज लाल किले की प्राचीर से
मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। इस सप्त धारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे। दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। मेरी सप्त धारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलाइन वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। इसके बिना कोई चारा नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं। भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है, तब हमारी सातवीं धारा है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। 2047 টার্গেট বিকশিত ভারত, সবচেয়ে বেশি লাভবান যুব শক্তি, জেন জির মন জয় ফের ভোকাল টনিক প্রধানমন্ত্রী। নেট বিতর্কের মধ্যে শিক্ষা পরিকাঠামোর ঢালাও উন্নয়নের বার্তা। 1 বছরে 1 কোটি পড়ুয়াকে এআই ট্রেনিং। ক্রীড়া ক্ষেত্রেও যুবদের জন্য সব রকম সুযোগ সুবিধার বার্তা। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। পদ্মের বাংলায় প্রথম স্বাধীনতা দিবস। সকাল থেকে রেড রোডে জমকালো অনুষ্ঠান, জমকালো কুচকাওয়াজ, পতাকা উত্তোলন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
আপনারা দেখছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ট্যাবলো। 16ই আগস্ট আয়ুষ্মান দিবস উদযাপন করা হবে। দিনটি পশ্চিমবঙ্গে আয়ুষ্মান ভারত পিএম জন আরোগ্য যোজনা চালুর দিন হিসেবে পালিত হবে। এছাড়া ভিবিজি রামজি প্রকল্প অর্থাৎ বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার এন্ড আজীবিকা মিশন গ্রামীণ প্রকল্প, বিকশিত ভারত 2047 লক্ষ্যকে বিকশিত গ্রাম বিকশিত ভারতের মাধ্যমে তুলে ধরা। দেখানো হচ্ছে কিভাবে ক্ষমতায়িত গ্রাম পঞ্চায়েত স্থায়ী জীবিকা, স্বচ্ছ শাসন ব্যবস্থা এবং স্থিতিশীল পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে আত্মনির্ভর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং শক্তিশালী ভারত। Panchayats and Rural Development Department, VB Outstanding Service Medal, Sri Neeraj Kumar Singh. কর্মক্ষেত্রে অসামান্য আবেদন, অসামান্য অবদানের জন্যই 14 আইপিএসকে মুখ্যমন্ত্রী মেডেল পুরস্কার। Sri Jai Raman, IPS, Director, Directorate of Economic Offence, West Bengal. Sri Pranab Kumar, IPS, Commissioner of Police, Asansol, Durgapur Police Commissariat. বাংলায় উন্নয়ন হলেই 2047 সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্য পূরণ হবে। রেড রোডের মঞ্চ থেকে বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। ইন্সপেক্টর প্রশান্ত হেটো। Opening salute. भारत माता के জয়। भारत माता के वंदे। 2047 সালে বিকশিত ভারত তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন আমরা বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তুলতে পারব। এই পশ্চিমবঙ্গ এক গৌরবের পশ্চিমবঙ্গ, যে পশ্চিমবঙ্গ 1947 সালের 20 জুন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং স্বামী প্রণবানন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমাদের ভারত ভুক্তি কার্যত হয়েছিল। আমাদের সরকারের অগ্রাধিকার পশ্চিমবঙ্গকে আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন, সুরক্ষা এবং রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে আরো সুদৃঢ় করে আমরা পাহাড় থেকে সাগর, জঙ্গলমহল থেকে তরাই ডুয়ার্স আমরা সর্বত্র উন্নয়ন ছড়িয়ে দিতে চাই। যে আশা ভরসা নিয়ে, যে সংকল্প নিয়ে 2026-এর 9ই মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির উপস্থিতিতে ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে আমি মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিয়েছি, সংবিধানকে সামনে রেখে তাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে আপনাদের আশা পূরণ করব, এই বিশ্বাস আপনারা রাখতে পারেন।